देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदो स्त्रीबालान्दजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनः माया शक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्द्र सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तपुमान् रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना वेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये